akan rehat dahulu sebelum amali tu. So untuk allow korang tengok video yang Madam ada bagi pada malam tadi. Madam ada bagi satu video, mungkin ada yang tak tengok lagi. Dan tengok juga untuk lab manual and pre-lab. Macam tu lah. Kita akan rehat dalam mungkin setengah jam. Madam bagi masa untuk korang go through by yourself untuk amali. Okay. So this one is chapter 4. About forces. Okay, by the way, korang pun dah belajar juga sedikit-sedikit tentang forces. Okay, so at the beginning, there are 4 fundamental of forces. When we talk about fundamental, it's a basic lah, basic force. Maksudnya tak ada yang paling basic daripada 4 force yang ini. Okay, so ini cuma pengetahuan sahaja. Kita akan belajar nanti lagi dalam semester 2 about these 4 fundamental forces. Okay, so the first one is gravitational force. Okay, so gravitational force is the forces that attract all the body that has mass. So dia akan tarik semua body yang ada mass. So itu adalah gravitational force. It's a long range forces. Okay, walaupun jauh objek tersebut masih lagi boleh tarik lah. Maksudnya contohnya adalah matahari. Okay, so it's the weakest forces in the nature. By the way, gravitational force is the weakest forces in the nature. Kedua is electromagnetic force. It's attractive and repulsive forces between the electric charge. This is also in semester 2. Okay, so next is strong nuclear force. Strong nuclear force happen in the atom, where the atoms has a proton and neutron inside it. So it's an attractive forces bonding the neutron and proton in atomic nucleus. It's a short range forces and the strongest force in the nature. Okay, walaupun dia kecil, tapi itu adalah the strongest force in the nature. Dan walaupun gravitational force, walaupun matahari itu besar, so that is the weakest force in the nature. Okay, so dia punya daya tarikan gravity itu tidak terlalu kuat. Okay, so the weak nuclear force, so this is also in semesters 2 for the beta decay, okay, radioactive decay, cause the unstable condition for atomic nucleus that is responsible for the radioactive decay. Okay, so ini juga nanti kita akan belajar in semester 2. Okay, so this one is I think there are two subtopic kot rasanya, betul tak? Untuk chapter 4. Sekejap ya. Betul lah. There are only 2 subtopic in chapter 4, tapi tak adalah sedikit sangat sebenarnya. Banyak juga benda yang kita belajar dalam chapter 4 ni, but still we will finish this chapter 4 within this week only. Okay, 1 week only for chapter 4. Okay, so the first one is to identify, it's about basic of forces and free body diagram. Means student have to know the 5 basic forces and also know how to draw the free body diagram. Okay, so what are the 5 forces? 5 basic forces, okay? So ingat dalam nota nanti ada 5 forces. Okay, the first one is weight. Okay, ni adalah force yang pertama. So bila adanya force weight ni? Macam mana kita nak tahu sesuatu body tersebut ada weight? Korang boleh jawab? Bila ada mass. Bila ada mass, yes, good. So bila ada mass dan bila ada gravity lah. Maksudnya from the formula weight equal mg, m is the mass, g is the gravitational acceleration. So bila ada mass, so akan ada weight. Okay, gravity ni insyaAllah semua tempat ada gravity dekat bumi kita. Okay, so even dekat bulan pun masih lagi ada gravity. So cuma nilainya je yang berubah lah. Okay, so maksudnya mesti ada mass baru ada weight. Sebab tak semua objek ada mass by the way. Okay,
So wake is only happen when there is a mass in the body. So it's wake is the force exerted on a body under gravitational field. Okay, so you have to know that wake is not equal to mass. It's not the same with mass kan. Wake tu adalah mg lah. Maksudnya weight adalah mass times gravity. So mass tu dia mass sahajalah. Okay, sebab ada masalah sebenarnya dari segi bahasa kita kan. Apa ni, di mana kita cakap berat. Berat kita berapa? Berat kita 53 kg contohnya. Okay. So itu sebenarnya adalah jisim kita, bukan berat. Sebab kalau berat 53 kg tu kena darab dengan 9.81. So itu baru berat, which is weight lah, kena darabkan dengan gravity. So kalau kita cakap berat tu sepatutnya kalau kita darab dengan 10, so nilai berat kita adalah 530 Newton. Okay. So maksudnya kena bezakan perkataan weight and mass. Okay. So mass is the amount of matter that is contained by the object lah. Okay, maksudnya apa jirim-jirim yang ataupun apa atom-atom yang contain pada objek tersebut. Okay. So macam mana dengan direction? Selain daripada tahu bila berlakunya wake, bila adanya wake, selain tu adalah perlu tahu di mana direction of wake. Okay, so that is also very important. Madam kata, bila adanya weight, bila ada mass. Bila sesuatu objek ada mass, so dia akan ada force weight. So where is the direction of that force? Because force is a vector quantity. Okay, so directionnya? To the earth center. Towards the center of earth. Okay, good. So direction of weight is towards the center of earth. Okay, so mungkin madam boleh tulis nota sedikit dekat bahagian ni so that kita clear tentang tu. Okay. So korang pun boleh tulis nota sekali dengan madam. Okay, so this one is chapter 4, forces. Okay, so 4.1 is about basic forces. Okay, kita boleh buat table. Definition dan direction. Okay, pertama adalah weight tadi. So, kita cakap happens, bila adanya weight happens when the object has mass. Okay, so kita sekali buat dengan formulanya. W equal mg is the formula for the weight. Okay, nampak ke nota madam ke kecil? Boleh? Nampak. Okay, so directionnya adalah towards the center of earth lah, sebab kita tengah cakap tentang gravitational acceleration of the earth, which is 9.81. So direction of weight is towards the center of earth. Okay, so since kebanyakan objek berada di surface of earth, okay, so kebanyakan objek is on the surface of earth. So direction of weight adalah downward lah for the object that is on the surface of earth. Okay, so contohnya ni dekat lecture notes kita, we have the box here in the inclined plane. So direction of weight is just downward, solely downward. So jangan sengitkan. Walaupun objek kita tu tengah sengit because it is on the inclined plane, tapi kita punya weight tu just downward only. Okay, downward sahaja. Okay, so kalau objek yang hanging, weightnya ke bawah. Ni kalau objek on the floor, so weightnya juga ke bawah. So directionnya is downward. Okay, so
towards the center of earth ni adalah bila kita tengok dalam skala yang lebih besar lah. Contohnya kita ada bumi. Next kita ada satellite contohnya satellite. Okay. So satellite ni mesti ada berat, okay? Mesti ada jisim lah. So sepatutnya dia ada weight lah, ada weight force on the satellite. So because this one is the center of earth, so direction of weight is towards the center of earth here. So dia bukan downward lah. So downward tu hanya untuk objek yang berada di surface of earth only. Okay. Dalam skala yang lebih kecil kita tengok macam tu. Okay, but the right direction, okay, the right way, maksudnya the right direction of the weight tu adalah towards the center of earth macam tu. Okay, so clear ke untuk force yang pertama? Clear, madam. Boleh, madam. Okay, number 2 is tension. Okay. So tension, okay, kita buat simbol sekali. Weight is capital W, tension is capital T. So tension is the pulling force that is directed away from the object and attempt to stretch or elongate the object. Okay, so tension lah maksudnya regangan. Okay, so bila berlakunya tension? Mungkin bukan definition kot sepatutnya. Definition dia dah bagi kat situ. Kita punya nota adalah bila berlaku, bila adanya that tension. Bila ada tali. Bila ada tali kan. So maksudnya happens on rope ataupun cable ataupun tulah kot. Yang tu je lah. Okay, so rope, cable. Okay. Cable that is stretch. That stretch or elongate ataupun spring lah. Spring pun ada tension. Okay, rope, cable or spring that stretch or elongate. Okay, boleh tak tambah? Madam macam dah tak muat. Ataupun string ya. String. Okay. That stretch or elongate. So bila ada nampak tali ke kabel ke, so akan ada tension. Okay, so tension tu mesti stretch lah. Kalau tali tu kita longgar je. Maksudnya apa Dia tak regang pun, dia tak terregang pun. So tak ada juga tension. So dia mesti tali yang kita stretch kan lah. Okay, so direction of tension. Macam mana dengan direction of tension? Dia kata dekat sini. Directed away from the object. So sentiasa menjauhi objek tersebut. So it happens on the rope ataupun on the string itself but away from the object. Okay. So direction dia adalah along the rope but away from object macam tu. Okay. So, cuba kita tengok gambar kita dekat lecture notes. Okay, we have an object here where we have two objects here that is connected by a string and also a pulley here lah. Okay. So, direction of tension for these object. Okay, the first object. Kita tengok yang 5 kg object ni. So, here is the object and here is the rope that connected this object. Okay. So, direction of tension is along the rope and away from the object. So, dia tak boleh yang macam ini.
Okay, kalau yang ni tak menjauhi kan, dia kena luar, dia kena maksudnya jauh daripada objek tersebut. So sebab tu tensionnya is in this direction, away from this object. Objek berada di kiri, so tension tu pergi ke kanan. Okay, ataupun the second object which is 9 kg, here is the object. So tension is away from this object. So tali dia dekat atas, and because object is dekat bawah, so kita punya tension tu adalah ke atas. Faham kan? Okay, so tengok yang B pula. Okay, for 4 kg, here is the rope for 4 kg. So direction of tension is away from this 4 kg block. Okay, since the object is bahagian bawah, so tensionnya ke atas. Samalah juga dengan 1 kg. Okay, so next C. C ni, inilah objek kita. Okay, so here is the string. So direction of tension is away from this object. Okay, boleh for tension. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So adakah tension ni, kita ada tension from 5 kg and tension from 9 kg. Okay, ni tension 1 and tension 2. Adakah tension 1 and tension 2 ni nilai dia sama? Sama. Sama. Sebab dia sebenarnya ada satu je tali. Okay, sebenarnya ada satu je tali, dia cuma connect dengan puli saja nak bagi dia bengkok, betul tak? Okay, so since there is only one rope or one string, so the value of tension along that string is the same, is constant. Okay, so sama juga dengan ini sebenarnya satu je tali sebab kita ada puli dekat sebelah sini. Okay, so satu je tali. So tension from 4 kg is equal to tension from 1 kg. T1 and T2 is the same value. Okay, so that is the second one for tension. Next, the third one. Normal reaction force. Okay, there are two symbols for normal force and reaction force. Okay, boleh baca dahulu? Okay, selalunya madam buat simbolnya N lah untuk normal reaction force. Kalau nak buat R pun boleh. Okay, so macam mana? Bila berlakunya normal reaction force? Bila ada dua permukaan yang bersentuhan. Dia in contact. Okay, so when the object is in contact with the other surface. Okay, good. So when the object is in contact ataupun bersentuhan lah ni is in contact with other surface. Okay, so a reaction force that exerted by the surface to an object interact with it. Okay, so itu definitionnya. So kita tengok contoh dekat sini. Kita tengok contoh A. Okay, so here is the floor. Okay, so the object is on the floor. So the object is in contact with floor. Okay, so there will be normal reaction force for this object. Sama macam cicak. Cicak kita dekat ceiling. Okay, so object tersebut is in contact with ceiling. So there is normal reaction force for that object. Okay, so sama macam wall. Contohnya tangga lah. Okay, so tangga kita bersandar dekat wall. So that ladder is in contact with wall and also for the inclined plane. Okay, so how's the direction of normal reaction force
The direction of normal reaction force is always perpendicular to that surface. Okay. So directionnya adalah perpendicular to the surface. Okay, bukan perpendicular to the object, perpendicular to the surface that object is in contact. Okay, so contohnya dia tadi kita kata objek yang pertama dia in contact with floor, so the normal reaction force is perpendicular with the floor. So sama macam shielding. Okay, so takkanlah shielding ni normal reaction force dia dalam shielding, betul tak? Atas ni adalah shielding, atas ni adalah ceiling. Okay, so takkanlah kita punya normal reaction force masuk ceiling. Okay, so mestilah dia ke bawah. So sama macam tadi, ni floor kita, takkanlah normal reaction force, korang memang tahu benda ni perpendicular juga, tapi tak masuk ke surface tersebut. Okay, so perpendicular to that surface. Okay, contohnya wall kita is a vertical wall, so the normal reaction force is here. Kalau inclined plane, this one is the inclined plane, so the normal reaction force is perpendicular with the inclined plane. Okay, you have to look at the surface of it is in contact, bukannya tengok pada objek tersebut. Okay, tengok pada surface that the object is in contact and it is perpendicular to the surface. Okay, selalu normal reaction force lah yang student silap. Okay, boleh faham tak? Direction? Faham, Madam. Okay, good. Next, frictional force. Okay, baca dulu korang frictional force. Frictional force, the symbol is small f. Bila berlakunya frictional force? Bila ada geseran ni. Geseran dengan permukaan yang geseran dengan semua permukaan. Bila berlakunya? Geseran dengan permukaan yang kasar. Dengan permukaan yang kasar. Kalau permukaan tu smooth, maksudnya licin sahaja, so tak adalah frictional force juga. Okay, so maksudnya frictional force happen when the object is bukan in contact lah, maksudnya kita move the object from the rough surface. Okay, so perkataannya adalah rough. Sebab bila kita move the object in a rough surface, so there is a force that resists the motion. So motion yang rough tu, surface yang rough tersebut akan menghalang the motion of the object. Okay, so when it is happen, when the object is on the rough surface. Yang ni madam yang buat tau. Yang definition korang boleh tengok lah dalam lecture notes. Sebab madam buat benda ni sebab nak korang kena tahu bila benda tu berlaku. Okay, so kita mungkin highlightkan ni in contact. Maksudnya dia bersentuhan. Normal reaction force bila dia bersentuhan. Tension bila ada rope, string, cable yang tengah stretch. Okay, so weight bila objek ada mass dengan gravity lah. Gravity by the way, semua tempat ada gravity kecuali kalau kita buat dekat vacuum. Okay, so when the object is on the rough surface. Okay, so where is the direction of the frictional force? Macam mana dengan direction dia? Opposite direction of the motion. Ada dekat situ kan. Opposite kita boleh cakap. Opposite to the direction of motion of the object. Okay, tulisan doktor hari ni. Opposite to the direction
Okay, so oppose the direction of motion. Kalau motion tu bergerak ke kanan, okay, so contohnya kita punya gambar ni, dia tarik ni ada applied force ke kiri. Dia tarik box ni. So since pergerakan of this box is to the left, so frictional force is oppose the direction of motion, which is dia akan jadi to the right. So that is the direction of the frictional force. Okay. So untuk objek yang tidak bergerak, contohnya siapa yang tak bergerak? Peti ais. Okay, ataupun inilah semua ni kita punya komputer ni semua tidak bergerak. Tapi dia berada tak dekat rough surface? Yes, dia berada di rough surface. Table kita ni rough surface. Adakah dia ada frictional force tak untuk objek yang tak bergerak? Kalau objek yang tak bergerak, ada tak frictional force happen to that object? Ada tapi Ada tapi? ada. Ada. Jawapannya ada, betul? Apa dia Ain? Ada dua kan madam, yang FK dengan FS. Static friction and kinetic friction, betul. Okay, sebab kita ada static friction and kinetic friction. Static friction ni untuk objek yang tak bergerak lah, tapi still ada friction. Okay, so dengan kinetic friction. Okay, kalau objek tu bergerak, so dia ada kinetic friction. Okay, so maksudnya rough surface sahaja. Tak kisahlah dia bergerak ke tak bergerak, as long as dia berada di rough surface, so akan ada frictional force. Okay, so cuma directionnya macam mana madam? Tadi madam kata directionnya opposite to the direction of motion. So untuk objek yang tak bergerak, kita tahu dia tak bergerak. So macam mana direction of the frictional force? So kita kena bayangkan kalau dia bergerak, macam mana agaknya dia bergerak. Kita kena bayangkan selepas itulah. Okay, so apa yang kita lakukan ke atas objek tersebut, walaupun dia tak bergerak, kalau dia bergerak kita kena imagine kalau dia bergerak ke mana dia akan pergi. So that kita perlu dapatkan the direction of that frictional force tersebut. Nanti kita tengok latihan ya. Okay, so contoh ni dekat sini, capital F here. Capital F here is the pulling or pushing force. So the small f is the frictional force. Okay, so maksudnya this box kita pull dia to the right. Okay, so frictional force will be to the left, oppose the direction of motion. Okay, satu lagi kita pull this box along the inclined plane in this direction. So the frictional force is oppose the direction of motion. Okay, so dia frictional force ni memang berlaku on the surface but opposite to the direction of the motion. Okay, boleh. Untuk frictional force, dia tak masuk lagi static friction and kinetic friction. Okay, lepas ni baru kita akan masuk, kita akan kembangkan lagi lah untuk frictional force ini. Okay, madam completekan 5 basic forces. The last one is external force. External force ni maksudnya apa ni? Orang luar yang buat force tersebut. Okay, contohnya ni madam ni madam yang apa? Madam tengah duduk. Maksudnya ada force yang madam bagi pada kerusi ni, ataupun kita dia macam ni lah, tarik pintu, tolak. So that is the external force. External force is ada dua, contohnya pushing and pulling force. Okay, so the symbol for external force is capital F. Okay, dia terbahagi kepada dua tadi, pushing and pulling force. Okay, so itulah dan direction dia. Kita nak completekan table kita. External force bila berlaku, bila ada orang push dengan pull lah. Okay, so madam boleh buat pushing or pulling forces by other sources. Maksudnya ada external lah, orang luar lah yang buat benda tu. Okay, so sama ada dia push ataupun dia pull ke atas objek tersebut. So direction dia, macam mana dengan direction of external force?
So dia ikutlah dia push dengan pull dekat direction mana. Contohnya dekat sini ni kita tengah tarik pintu ni. Tengah tarik pintu nak buka pintu. So kita kan tarik. So kita tarik in this direction. So samalah macam mana kita buat benda tu. Ataupun ni orang yang ni dia tengah tolak box ni. Tengah tolak. So direction of pushing force adalah to the right. Dia ikut lah kat objek external force tu tengah buat in what direction. Okay, so yang ni jangan tengok, yang ini nanti kita akan bincang lagi selepas ni. Okay, so kita nak cakap direction dia adalah just follow je. Follow the direction of pushing or pulling. Okay, so macam tu. Okay, so inilah lima forces yang basic forces yang perlu awak tahu. Pertama, bukan hanya perlu tahu dia punya force sahaja, kena juga tahu bila adanya force tersebut. Okay, so when the force happens to that object. Kedua, where is the direction of that forces. Okay, so kita completekan juga lagi table. Kita ada yang lain tak ada formula. Madam kata kita ada weight ada formula. Yang lain tension tak ada formula, normal reaction tak ada, frictional force ada formula. Kita akan belajar lagi this formula F equal mu n. By the way, sekolah mendengar pun dah ada kan? Frictional force equal mu n. Dah ke? Ada ke sekolah mendengar? Tak ada? Korang? Tak ingat dah? Tak ada, SPM? madam. Tak ada. Tak ada. Oh, okay. So frictional force equal mu n. Mu is coefficient of friction. Coefficient of friction. N is the normal reaction force lah. Yang ni N ni. Normal reaction force. Normal or reaction force. Okay. So nanti kita pun akan tengok untuk frictional force. So maksudnya daripada 5 basic forces, 2 sahaja yang ada formula. Okay. So itu boleh? Dah salin dah? Boleh? Ada dah nota? Madam nak tutup dah? Dah madam. Okay, so the next learning outcome yang kedua is you have to know how to draw free body diagram. Okay. So what is free body diagram? It's a simple diagram that shows the magnitude and direction of all forces acting upon an object. Okay. So ini yang madam cakap tu, yang penting adalah acting upon an object. Maksudnya apa force yang terkena pada objek tersebut, bukan apa force yang objek tersebut keluarkan. Kan, contoh objek tu dia langgar tadi kita ada buat chapter 3, dia langgar dinding. So objek tu bagi impuls dekat dinding, tak penting pun apa yang dia bagi, yang penting apa yang dia terima. Dia terima impuls dari wall. So dia sentiasa perkataan on the object, what happens to that object, acting upon an object. Okay, so contoh kita ada book on the table. Okay, so untuk lukis free body diagram, tak perlu pun lukis sebiji buku ni, tak perlu. Kita boleh anggap objek tersebut sebagai satu particle sahaja, satu point sahaja. So point ini adalah objek, okay. So physics ni dia tak perlu lukis macam bio, okay. So apa force yang ada pada objek ini? Pertama, buku kita ada mass. Dia ada berat, dia ada jisim dia. Okay. So dia akan ada weight lah sebab buku ni ada mass. So weight, direction of weight is towards the center of earth ataupun downward sahaja. Okay. So dia ada weight. And buku kita is in contact with table. Okay. So ada surface yang dia bagi tahu. So akan ada normal reaction force perpendicular to the table.
Okay, so table ni dia tak ada bagi tahu it's a smooth table or a rough table. So sepatutnya ada friction lah kalau table kita adalah rough. Tapi dekat sini mungkin dia tak beritahu, so kita tak tahulah dia punya apa frictional force dia. Okay, so ini adalah cara to construct a free body diagram. Sama ada lukis sebagai satu point ataupun box pun boleh. Draw the force with the arrow because arrow refer to the direction of that force. Attach arrow dengan point kita. Dan arrow kita mestilah hujung anak panah. Hujung anak panah arrow ni. So jangan buat dia ni laluan tapi macam ni pula tak So dia adalah aim the tip of each arrow. Okay, so tu maksudnya case 1. Okay, tadi kita dah cakap dah yang macam book on the floor tadi. So kita ada normal dan weak. So contoh yang kedua, a box is pulled along a rough horizontal surface by a horizontal force. Okay, a box is pulled along a rough horizontal surface. Okay, by a horizontal force. So kita ada pulling force here. Okay. So objek ni ditarik ke sebelah kanan. So apa force-nya? Pertama dia in contact kan tadi. Dia in contact with other surface and dia ada G same. So dia ada weight, dia ada normal reaction force. Because it is being pushed, so dia ada pushing force. Okay, so dekat rough surface so ada friction lah sebab bila kita push objek akan bergerak ke kanan. So frictional force is opposite to the direction of the motion. So ada 4 force. Okay. Next for inclined plane. Okay, inclined plane ni satah condong. Okay. So kita ada box yang kita pull dia along the inclined plane. Ni box kita. So apa force yang ada sebab kita pull dia, we pull it in this direction. So ada pulling force lah. In this direction, what happens to the block? The block move along the plane upward. Okay. So rough, isn't it? So apa lagi yang ada? Ini adalah direction of motion. A dekat sini adalah acceleration. Means it's refer to the direction of motion. Okay, lagi sebab dia adalah rough plane. So frictional force is opposite to the direction of motion. Okay, opposite. Nampak tak? Direction dia ke sebelah sini. Opposite to the direction of the motion. Okay, so lagi. It has a weight which is downward. Weight kita solely downward. Okay, just ke bawah saja. Madam buat garisan tu macam tak lurus sangat. Sepatutnya lurus dekat bawah. Okay, so ini adalah inclined plane surface. It is in contact with the inclined plane. So the normal reaction force is perpendicular to the plane. Okay, perpendicular to the plane here. So ini gambarnya. Faham tak? Confused tak? Boleh So korang kena normal reaction force sentiasa perpendicular with the plane. Weight is downward. Jangan buat bengkok pula weight awak ya. Jangan buat bengkok. Okay, weight is solely downward ke bawah. Normal reaction yang perpendicular to the surface. Okay, hanging object like cable, string or rope. Okay, yang pertama sekali objek kita tengah buat free body diagram of the object. Okay, so tengok kat mana objek awak. Okay, here is our object. Dia in contact tak with other surface? Dia touch tak surface siapa-siapa? Tak touch pun kan. So dia tak adalah, kalau dia tak touch maksudnya dia tak ada apa? Dia tak in contact. Tak ada So end. tak ada normal reaction force. Okay, so cuma atas dia hanging, atas dia ada tali. So akan ada tension lah dekat tali. Direction of tension is away from the object kan. Objek berada dekat bawah, tali dia dekat atas. So tension away from the object. Okay, so objek kita ni ada mass. So akan ada weight ke bawah. Okay, tak in contact pun. So tak ada normal reaction force. Tak in contact juga maksudnya tak ada juga frictional force. Okay, tak ada orang pun yang tolak dan tarik dia. So there is no external force.
So two force only. Okay. So macam mana pula dengan objek ni? Objek M kita ni. Okay, in contact tak with other surface? Tidak. Tidak. Okay, juga tidak. Okay, ada kabel lah ni. Maksudnya yang pegang dia. Tak ada orang yang tarik dan tolak dia pun. Okay. So maksudnya dia ada mass. So ada weight ke bawah. Ada dua kabel away from the object. So tension 1 and this cable 2, tension 2. Okay, T1 and T2. So ini adalah free body diagramnya. Adakah T1 and T2 ni sama nilai? Is the tension 1 and tension 2 sama nilai? Tadi Madam pun dah refer kepada yang soalan tadi. So sekarang ni Madam nak tanya, adakah T1 dan T2 ni sama nilai? Tidak. Tidak. Okay, sebab dia bukan dari tali yang sama. Tadi sebab satu tali kita connect dengan pulley. Kan kita ada dua objek tadi, M1 dengan M2. Okay, dia connect tapi sebenarnya satu je tali dia orang ni. Dia bukan ada dua tali. Tak. So sebab tu tension dia nilai yang sama. Sebab satu je tali. Sekarang ni dia orang ni tak connect, tengok ni, tak connect pun. So tension 1 and tension 2 is not the same amount. Okay. So tension tu kalau same nilai sebab dia hanya ada satu sahaja tali. So dia stretch in equal ataupun constant value. Okay. So ni yang pulley tadi Yang pulley tension dia akan jadi sama nilai. So kita boleh buat T sahaja as a subject. And because for this system we have two objects. So we have two free body diagram jugalah. Kita kena buat free body diagram of mass 2 and free body diagram for mass 1. Okay. So apa yang penting, nanti kita akan buat nota sedikit. Apa yang penting dalam free body diagram selain daripada all the forces acted on the object adalah also kena bagi tahu where is the direction of motion of the object. Okay. So nanti kita akan buat nota, kena bagi tahu dia pergi ke mana. So untuk M2 ni dia akan bergerak ke bawah. So M1 ni dia akan naik ke atas. So kena buat juga dalam free body diagram where is the direction of motion. Okay. So smooth. Okay. So M1 kita dia berada di permukaan yang smooth. So there is no frictional force to the object. Okay. So Madam Rasian tu boleh tengok sahaja. Okay korang. Madam nak habiskan dengan subtopik yang ketiga. Sorry. Learning outcome yang ketiga. Determine static and kinetic friction. Okay. Yang ini yang kita kembangkan. Tadi kita dah belajar tentang frictional force. So the symbol is small f. Okay. So frictional force is directly proportional to the reaction force. So F directly proportional with N. So kita perlu, kalau kita ada directly proportional, kita nak jadikan dia equal, kita kena letak sesuatu yang constant untuk equalkan dia. So F equal mu N. Okay, mu tadi adalah coefficient of friction. Okay. So coefficient of friction mu is a quantity without unit and depends on the nature of the surface. Okay, so kalau lagi kesat sesuatu, lagi kasar sesuatu permukaan, so nilai mu-nya akan bertambah. Okay, so dia depends on the surface lah. Okay, so kalau surface tu kasar, nilai mu-nya bertambah. Kalau kita ganti kepada surface yang lain, nilai mu-nya adalah lain lah. Macam tu. Okay. So static friction, simbolnya adalah mu subscript S, static frictional force. Static frictional force. Okay, force. Coefficient of static frictional. Ni bukan force ni sebab ni dia cakap mu S, ni adalah coefficient. Coefficient of static frictional. Oh, static frictional force. Okay, so mu S. Kinetic frictional force, simbolnya adalah mu K. Tapi tengok dia punya formula sama je. F sama dengan mu N. Cuma kita letak je subscript dia. Okay, you have to know that the friction, the kinetic friction is less than static friction. Okay. Kenapa kinetic friction lagi rendah nilainya dari static friction?
Siapa-siapa boleh bagi tahu dekat madam tak? Apa application in daily life di mana kinetic friction is less than static friction? Berjalan. Berjalan, lepas tu? Lagi senang berjalan bila kita tengah bergerak daripada susah nak berjalan bila kita tengah at rest ke? Okay. Macam mana? Rasanya macam tu lah madam. Kalau contoh kan, kalau kenderaan dia tengah bergerak, Mm-hmm. dia punya nilai FK dia lebih kurang daripada kereta yang initially tak bergerak tapi baru bergerak. Baru nak bergerak. Okay, good. Apa ni betul dah tu? Apa yang Ain cakap tu? Contoh kereta rosak. Okay, kereta rosak. So bila kereta rosak dia tengah apa? Dia tengah at rest lah. Okay, dia tak bergerak. Lepas tu kita kena tolak kereta tu. Waktu nak start tolak, susah sangat nak tolak. Kita baru dia tengah at rest, kita nak gerakkan dia perlukan force yang banyak. Sebab friction, dia punya static friction is greater. Bila dah bergerak dah kereta tu, kita nak teruskan dia bergerak tu lebih mudah. Contoh katil ni lah ni. Katil ni kita nak ubah kan, tak nak letak katil kat belah sini, kita nak letak tempat lain. Waktu husband, contoh madam ada husband. Husband kita tolak tu, kita sebenarnya tolak sikit je sebab rasa tak larat sangat. Tapi bila once dah bergerak katil tu, madam just teruskan sahaja push benda tu sebab dia punya nilai tu dah jadi kurang. So sebab tu kinetic friction is less than static friction. Kan nak start gerakkan objek tersebut sangat susah. Sangat besar lah nilai frictionalnya berbanding friction semasa objek sedang bergerak. Okay. So since kinetic friction is less than static friction, so tadi kita kata F kan directly proportional dengan N. Okay. So N ni masih sama sebab dia masih lagi in contact. Betul tak? Objek tersebut is in contact with the same surface. So bila F-nya berkurang, mu. So kita ada F sama dengan mu N. Okay. N kita ni yang jadi constant. Okay, sebab dia masih lagi in contact. Bila F kita kurang, mu pun akan berkurang. It is directly proportional with mu. Since Fk is less than Fs, thus mu k is less than mu s juga. Directly proportional lah between F and mu. Okay, boleh? Habis dah? Untuk the first subtopic. Okay ke? Cuba kita tengok sedikit sebelum kita rehat. Cuba kita tengok sedikit soalan tutorial. Boleh buka ya, soalan tutorial chapter 4. Kalau ada buku tutorial, muka surat 63. Kita buat soalan nombor 6. Newton's first law. So tak belajar lagi Newton's first law ni. Okay, nombor 6 boleh skip dahulu. Kita terus dengan nombor 7. Nanti ingatkan madam nombor 6 ni kita tak buat lagi. Okay, nombor 7 korang. Okay, dia suruh draw free body diagram. Kita buat yang ini sahaja dahulu. Okay, nombor 7A. Macam mana? So bagi tahu dekat madam macam mana force dia. Apa force yang ada? Satu, normal force. Dua, Normal force dekat mana Ain?
Direction sekali. Perpendicular to the surface. So ke mana? Atas. Ke atas sebab kita punya table tu horizontal. So perpendicular to the table. So normal reaction force is upward. Next. Frictional force. Frictional force. Kat mana Amir? Perpendicular to F besarnya. Oppose. Dia punya, kalau frictional force, dia oppose the direction of motion. Opposite direction to the direction of motion. So ke mana Amir? Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan tu adalah motion ke force? Force. Ke mana objek ni pergi? Dia ke kiri. Ya, V. Dia ke kanan. Dia ke kanan. So frictional force akan? Ke kiri. Ke kiri. Yes, opposite direction to the motion. Okay, good. Frictional force. Bagus, cuba. Okay, so ke kiri. Lagi? Kenapa ada frictional force? Sebab rough table kan, dia dah ada bagi tahu perkataan rough kat situ, so akan ada frictional force. Lagi korang? Berat. Weight. Okay, weight ke mana Aina? Toward the earth center. So ke mana dalam free body diagram kita? Ke bawah. Ke bawah. Yes, good. Downward for weight. Lagi? Ada lagi? Ada lagi tak? Ada yang F is external force. External force kan. Ada orang ni kalau tengok dekat gambar ni, ada orang tengah tarik kita punya box in this direction. This is the external force pushing or pulling force in this direction. In that direction. So just follow lah direction tersebut. Okay. So ada tak tension yang kelima? Orang ada tali tak? Tak ada. Tak ada tali pun. Okay, so ini bukan tali ya. Ini adalah di mana direction orang tu tarik. Walaupun tarik in this direction, box masih lagi move ke sebelah sini. Maksudnya box kita tak adalah flying pergi ke force ini. Tidak semestinya. Maksudnya walaupun orang tu tengah tarik macam tu, maksudnya dia tolak lah. Kalau senang box kan, kita tolak. Kita tak adalah tolak macam horizontal saja. Ataupun luggage, okay? Luggage kita, mana kita punya luggage? Macam ni lah, luggage kita. Kita kan tarik kita punya luggage ni macam ni. Tapi luggage ni masih lagi bergerak ke kanan walaupun kita tarik macam tu. So tak semestinya external force adalah sama direction dengan motion objek tersebut. Tidak semestinya. Okay, so madam kata free body diagram perlu ada apa? Okay, sebelum madam habiskan, korang boleh continue dengan soalan yang lain. Okay, so free body diagram, yang ni yang very important. Apa yang perlu ada dalam free body diagram? Pertama, all forces acting on the ataupun acting upon the object ataupun acting on the object. So apa force yang ada pada objek tersebut? You have to evaluate, you have to analyze. What are the forces that acted upon that object? In what direction? Okay, itulah yang pertama. Kedua, if it has the angle, locate angle. If there is angle lah, locate the angle. If there is angle. Okay, mungkin perkataan madam, ayat madam ni tak sedap sangat. Korang boleh sedapkanlah perkataan ni. Contohnya yang ada angle adalah ni. Force kita ni dengan horizontal ni ada angle. Boleh locate angle tersebut di mana. Okay. So contohnya inclined plane kita ni, dia ada angle dekat sini. Tambahkan angle dekat situ. So ni angle dekat inclined plane. Dekat free body diagram, di mana angle kita ini. Okay, so locate the angle. Sebab kenapa kena locate? Sebab nanti kena resolve. Okay, so kita perlu letak di mana lokasi angle kita. Okay, yang ketiga adalah direction of motion of the object.
Direction of motion ni terbahagi kepada 3 lah. Sama ada dia tengah rest ke, dia memang tak bergerak tengah rest. Ataupun dia moving in constant velocity. Dia move, cuma dia buat constant velocity dia. Dia bergerak in a constant velocity. Ataupun dia move in acceleration. Okay, so direction of motion. Contoh objek dekat sini nampak tak? Dia bagi tahu ni. Ni direction of motion, dia buat V menunjukkan apa? Dia bergerak with a constant velocity. So dalam free body diagram, letak sekali di mana direction of motion. Madam buat warna lain so that korang nampak. Okay, so kita letak kat sini. Dia objek tengah move with a constant velocity to the right. Ada 3 benda yang perlu ada dalam free body diagram. Lukis guna pembaris. Tu pun salah satu juga. Jangan freehand. Okay, lukis free body diagram kita guna pembaris. Okay, boleh. Korang boleh selesaikan untuk soalan 7B, C. Dah, itu sahaja. Yang lain tak boleh. Yang lain adalah Newton's law. So maksudnya perlu tahu macam mana nak lukis free body diagram. Macam tu. Okay, nanti kita bincang lagi lah dalam tutorial. Okay, ada soalan tak nak tanya madam? Setakat ni tak ada benda. Okay Buat nota ni apa yang penting dalam free body diagram so that korang tak termiss out lah. Selalu student ni dia all forces ni memang dia buat lah. Okay, so cuma dia selalu angle pun mungkin dia buat. Okay, selalu dia tak bagi tahu objek tu what happens to that object. Objek tu tengah rest ke? Kalau rest kita buat dia rest lah. Okay, kalau dia move with a constant velocity kita buat direction dia V. Kalau moving in acceleration kita buat anak panah dan kita buat dia A. Maksudnya dia tengah bergerak with acceleration. Dan anak panah ni jangan sekali attach sekali dengan objek kita. Jangan buat macam tu. Dia di luar kita punya free body diagram. Dia bahagian kat sebelah sini. Jangan bersambung pula dengan objek kita. Macam tu. Okay korang? Boleh Okay, so madam rasa kita boleh stop dahulu. Madam bagi masa setengah jam untuk korang pertama tengok video. Ini madam buka terus korang punya ni dekat tutorial with Madam Saedah. Semalam madam ada hantar video. Okay, so kita buat eksperimen 3 ni dia ada 2 bahagian, 3A and 3B. So madam cuma buat bahagian 3B sahaja. Okay, pertama tengok video, tak lama pun video ni madam rasa dalam 10 minit macam tu. Lepas tu baca lab manual. Okay, eksperimen kita baca prosedur semua sebab kita nak buat lab report. Dan ada pre-lab. Boleh go through pre-lab. Madam akan bincangkan mungkin setengah jam kita rehat. Setengah jam kita akan tengok pre-lab sekejap untuk jawab soalan dekat pre-lab. Lepas tu 1 jam untuk lab report. Okay, boleh? Korang? Boleh, madam. Boleh. So kita tutup dulu sebab setengah jam quite lama. Kita tutup dulu kita punya Google Meet and nanti kita sambung lagi. Nanti madam hantar message bila nak start kelas setengah jam selepas tu. Okay, thank you very much. Thank you, madam. Thank you, madam.